ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षड्विंशतितमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनम्। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम्। कुम्भोद्भूतिः संभृतक्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति। शप्त्वाथैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम्। दुग्धाम्भोधे मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् शैले यूथपोयौ वशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः। स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदा न प्रजानन् कदाचित्। शैलप्रान्ते घर्मतान्तःसरस्यां यूथैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे। हुहुस्तावदेवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैणं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषि स्वकानां। त्वत्सेवाया वैभवाद्धुर्निरोधम् युध्यन्तौ वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वम्। आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोक्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रश्रेष्ठं सोऽन्वगादित्परात्मन्। श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैर्नाहमित्यप्रयाते। सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् ताक्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात्। हस्तीन्द्रं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वन्नक्रवर्यौ व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन्मुक्तशापेश हस्ती त्वत्सारूप्यं प्राप्यते दीप्यते स्म। एतद्वृद्धं त्वाञ्च माञ्च प्रगेयो गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात्। इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वं धिष्ण्यौ विष्णो पाहि वादालयेश। इति श्रीमन्नारायणीये गजेन्द्रमोक्षवर्णनं नाम षड्विंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।